Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this week we learn about chapter 4. It's about analog transmission. Okay, a very important topic because in data communication subject, so when you have a digital data or analog data, so if you want to send it over a long distance, so selalunya kita nak buat data communication ni, kita nak send a long distance kan, so mungkin kita nak menggunakan wireless ataupun kita nak menggunakan kabel yang panjang, mungkin fiber optic ke, so selalunya kita akan gunakan analog transmission. So kalau dia punya data is a digital data, so maksudnya data daripada komputer lah, 10 dan 10 kan, so kita kena convertkan dulu, kita kena buat modulation, kita kena convertkan binary kepada analog punya transmission. Okay, so kalau benda tu analog dan kepada analog, so dia boleh straight away, tapi still we need to do some modulation supaya dia punya analog signals tu dia boleh match kepada the original data. Okay, right, so we will discuss about first about digital to analog conversion. So digital punya data to analog punya signals, and from analog punya data kepada analog punya signals. Okay, kalau you guys dah tengok lecture yang sebelum ni, dan digital data ni dia somehow benda yang binary, right? Macam dalam komputer kan, so 1010. So macam mana dalam bentuk 1010 kita nak convertkan dia kepada analog signals. So kalau analog ni dia adalah ada infinite value dalam bentuk sine wave. Okay, dan kalau dalam analog, so the existing, macam contoh macam kalau dulu lah radio kan, analog radio. So kita macam mana kita nak terus convert dia kepada analog signals. Okay, so itu yang kita we will learn today. Okay, so first is about digital to analog conversion. So this method is used to send computer information over a transmission channels that require analog signals. Macam saya cakap tadi. So digital data ni selalunya dia ada dekat memang dia sebenarnya digital data ni mostly on digital electronic lah. So yang gunakan digital electronic is computer. Okay. Over a selalunya untuk conversion ni kena ingat dia untuk a long distance. So untuk chapter sebelum ni kita belajar is about digital transmission. Digital transmission ni sebenarnya dia adalah short, dia senang cerita dia punya range tu shorter compare to analog analog signals. Kalau analog digital transmission ni selalunya contoh kita nak buat dalam our local area network. Local area network maksudnya contoh dalam rumah you guys, kan? Dalam rumah ataupun dalam satu bangunan. Dia dekat distance dia. Tapi contoh kalau kita nak buat from one building to another building, ataupun contoh daripada UiTM Shah Alam kepada UiTM Perak contoh, so we need fiber optics ataupun kita perlukan mungkin macam dulu kita menggunakan ADSL, right? Broadband ADSL, ataupun kita nak menggunakan 5G, 4G cellular network, ataupun kita nak menggunakan satellite, okay, microwave. So we need analog signals, okay? So we need analog transmission, okay? So and in analog signals, an electromagnetic carrier wave, right, is used to carry information over a great distance and connect digital information user at remote location. So nampak dia punya keyword dekat sini adalah over great distance. Okay. So electromagnetic wave ni kita kalau belajar dalam sebelum dalam chapter 2 dalam data and signals, so dia dalam bentuk a sine wave. Okay. So digital data is used to modulate one or more of the parameter. So kita ada digital data tu ones and zeros. So macam mana kalau kita nak buat transmission tu dalam bentuk sine wave tu, so kita kena ubah parameter dalam sine wave tu. Okay, contoh macam apa kita akan tengok sebelum ni. So let me try sekejap . Oh, by the way, you guys boleh nampak ke? Clear tak?
So, Nampak saya. Boleh sir. right. Okay. Okay, so kita recap balik. So untuk data, so kalau untuk data, okay, so kalau dia ni dia adalah digital, so dalam bentuk ones and zeros. Jadi kan. So selalunya dia dalam bytes. Okay, so ni bits, one individual ones and zero tu dia bit. So kalau dia dalam bytes dia dalam 8 lah contoh. Okay, so contoh kita nak hantar macam ni kan. So selalunya kalau kita apa-apa dalam komputer pun macam bentuk gambar ke ataupun kalau contoh kita ada apa lagi, kalau kita nak buat even data communication ke, sebenarnya dalam digital electronic system dia memang adalah ones and zeros. Okay, so in the same time kita ada signals. Okay, kita ada signals Okay, so kalau untuk macam kita belajar sebelum ni, kita belajar about digital signals. Okay, kita gunakan Manchester encoding. So please, tu saya cakap, please tengok balik dalam lecture YouTube tu. Okay, so now kita akan belajar about analog signals. So kalau analog signals ni, dia ada okay, so apa? Kalau kita belajar kat situ, kita first kat sini kita ada amplitude. Okay. Kita ada period kita. Okay, so first contoh kat sini 5 volt, negative 5 volt. Okay, so kalau bentuk sine wave, first kita ada phase. Ini contoh kan. Okay, dia dalam, contoh saya cakap, it's a simple sine wave, right? So, untuk sine wave ni, kita boleh first manipulate dia punya phase. Phase maksudnya dia punya, contoh dia start dari signals ni, for every period ni dia start daripada 0 degrees. Ataupun mungkin dia start daripada 90 degrees. Ataupun mungkin dia start daripada 180. Atau dia start pada 270 degrees. Tu untuk phase. Okay, first kita boleh manipulate dia punya phase. So untuk next mungkin kita boleh manipulate dia punya frekuensi. So contoh untuk satu period ni, so macam ni dia satu, sorry dia bukan satu contoh. So dia satu frekuensi. So mungkin kalau dia ada frekuensi yang lagi tinggi, so mungkin dia boleh completekan contoh macam ni kan. Dia boleh completekan dua phase dalam satu period. Tu kalau kita manipulate dia punya frekuensi. So third kita boleh manipulate dia punya amplitude lah. So sama ada dia 5 volt ataupun mungkin kat sini ada dua value 5 volt, atau kat sini dia ada 10 volt. So mungkin kalau 0 dia 5 volt, kalau 1 dia 10 volt. Macam itulah. So kita manipulate dia macam tu. Supaya kita boleh encodekan digital value ni 1001 macam ni contoh. Contoh kalau 1 macam ni rupa signal tu, 0 macam ni rupa signal tu. Macam itulah kita buat digital communication lah. So kita nak first digital data tu kita convert kepada analog signals dulu. Okay tak? Ada question tak? So, okay, so okay, kita akan tengok lagi details ni. Itu dia punya basis lah. So digital data is used to modulate one of or more of the parameter of the carrier wave. So either amplitude, frekuensi ataupun apa ni lah phase. Okay, so signals refer to high frequency signals, act as a basis for the information signals produced by sending device or source signals.
Okay, so carrier signals is the one yang bawa data tu dalam analog transmission. Okay. So as I said, if we have a digital data and we want to use a analog transmission, we need a modulation. So modulation tu apa? So modulation is the process of modifying some characteristic of a wave, the carrier wave tu, so that it's very synchronized with the instantaneous value of another wave. Okay, in order to transmit a message. So the modified characteristic may be a frequency, phase or amplitude. Yang macam saya terangkan tadi So dia punya sine wave tu kita kena modulate supaya kita boleh represent the digital value. Okay, the digital data tadi tu. Okay. So the modulation from digital data to the digital signals. So we have 4 types we will learn. First, we have amplitude shift keyring, and we have frequency shift keyring. Then we have phase shift keyring. And if we combine amplitude shift keyring and phase shift keyring, we get quadrature amplitude modulation, QAM. Okay, so dia sebenarnya macam mana dekat nama tu suggest, kalau dia amplitude shift keyring, so senang cerita dia modified dia punya amplitude. Okay, dia main dekat dia punya amplitude. Kalau frekuensi dia main dekat dia punya frekuensi, phase dia main dekat dia punya phase. Okay. Dan kalau dia combine macam ni, dia akan dapat QIM. So QIM ni is the memang most of nowadays pakai lah untuk analog transmission ni. Pasal dia lagi efficient, lagi banyak data bit tu dia boleh, bit rate dia tu dia boleh input dalam analog signal tu. So QIM ni most of contoh macam you guys ada streaming mungkin sekarang ni ramai pakai fiber lah, tapi anyhow kalau dulu pakai streaming kita ada ADSL modem kan. So ADSL protocol tu dia akan menggunakan QAM. Okay. Okay, so terminologi sikit ni sebenarnya dia recap balik. So a signal is composed of one or more bits. Okay, so signals tu dia dah represent one or zero bits. So in data transmission is more concerned about efficiency of data movement from one destination of another. So senang cerita dalam data communication ni kita nak supaya lagi banyak data kita boleh transmit from source to destination. Dan in the same time dia nak efficient. Efficient maksudnya signals tu kita boleh cram sebanyak mana data yang boleh. Okay. Kita nak supaya mungkin efficient system lagi banyak data lah. So maksudnya signals tu mungkin dia just carry signal tu mungkin dia just change satu period, tapi sebenarnya kita boleh represent 8 bit contoh. Tu the best one lah. Okay. So kita nak signal required tu rendah. So kita tak nak dia ada banyak signal, tapi kita nak supaya dia boleh banyak cram lagi bits. Okay, dia lagi efficient. So the baud rate determine the bandwidth required to send a signal. Dan satu lagi kita nak low bandwidth. So maksudnya dia bukan low bandwidth, maksudnya kita nak low bandwidth requirement. So maksudnya kita just gunakan bandwidth yang rendah tapi kita boleh hantar banyak signal. Okay. So bit rate, okay, berapa banyak bit kita boleh hantar daripada source to destination tu. So baud rate kita darab dengan number of bit per signals. Okay, untuk bit rate should be more than or equals to baud rate. Kalau dia kurang macam mana pula kan? Okay, so bit rate should be more than or equals to baud rate. Kalau equals tu sebenarnya dia tak very efficient. Kalau dia more than tu sebenarnya dia memang efficient. Pasal kita boleh cram banyak data from source to destination. So bit rate is the number of bit per second, number of bit rate, and baud rate is the number of signal element per second. Okay, maksudnya signals tu berapa banyak dia boleh represent macam ni dia boleh represent a values, alright, dalam tu. So in analog transmission of digital data, the baud rate is less than or equals to a bit rate. Okay, so bit rate lebih lah. Kalau tu saya cakap tu, kalau tiba-tiba bit rate tu dia sama dengan atau kurang tu macam tak efficient lah sistem tu. Okay. Okay, so kalau kita kat sini, ini examples. So anyhow, kita bila kat tutorial nanti kita akan buat lagi calculation lah, right?
So this is an example. So an analog signals carry a 4 bit in each signal unit. Okay, so ni apa maksudnya ni? Okay, so if 1000 signal unit are sent per second, so find the baud rate at the bit rate. So baud rate dia adalah 1000 baud per second. So 1000 darab 4, so kita dapatlah dia punya bit rate. Tengok formula yang atas ni. Bit rate sama dengan baud rate number of bit per signals. Okay. Kat sini 4. Nampak 4. Okay, so kita nak baud rate. So dapat dari situ lah. Okay. So next example juga, a bit rate of signal is 3000. So if a signal carry a 6 bit rate, so what is the baud rate? So ni senang cerita, kita tengok kat sini. Ni bahagilah kan. So maksudnya kita ada bit rate. So ni kita bawa ke belah kiri. So kita nak dapatkan baud rate. So kita bahagi 3000 over 6. So we get 500 baud per second. Okay. Okay, so ada examples lagi. So an analog signal has a bit rate of 8000. So kita ada bit rate and baud rate is 1000. How many data elements are carried by each signal's element? Okay, so sebenarnya dia ada formula dia di sini. Okay, so first kalau dia nak dia punya signal element. Okay, kita ada bit rate dengan baud rate. So kali ni kita bawa ke bawah. So bit rate kita bagi dengan baud rate, baru kita dapat number of bit per signals kan. Okay. Okay, itu kita dapat adalah 8 bits per baud. Dan untuk kita panggil nak dapat signal element, so sebenarnya kita ada formula lain tu yang nak tunjuk tu. Kita ada R equals to log 2 over L. Okay, so sebenarnya kita ada 256. Okay, kalau kita masukkan balik. Okay, so the first one. Okay, anyhow nanti kita akan buat dalam tutorial. So you guys boleh tengok ni semua. Ada dalam slide, dalam buku mana ada. So kita akan buat lagi hands on punya practice passing exam dalam tutorial. Okay, boleh semua okay before kita start dengan ASK ni, amplitude shift kiri. Okay. Okay, so as a name implies, so dia amplitude shift keyring. So dia akan manipulate dia punya amplitude. Okay, so amplitude yang yang dekat sini tu kan, dia punya values of power. So amplitude changing while frequency and phase remain constant. Okay, so the strength of the signal is varies represent binary ones or zero. So kalau kita tengok sini, so kemungkinan boleh tak ini? Okay, so kemungkinan so kat sini mungkin dia punya values adalah 0.5 volt besar. So ni mungkin kat sini 0.5 volts. So so kat sini mungkin kat sini 0.5 volts. So mungkin yang atas sini mungkin 1 volt. Okay, so itulah. So kalau untuk dia represent 1 bit, dia punya amplitude tu dia akan jadikan 0.5 volts. Okay, contoh ni 1, 2. Frekuensi dia nampak sama tak? Kalau frekuensi kita tengok 1, 2, 3, 4. So frekuensi sama je. Kat sini pun 1, 2, 3, 4. So frekuensi dia adalah constant. Tapi dia punya amplitude kalau untuk 1 nampak dia tukar. Dia moderate kepada 1 volt. Okay, so macam itulah dia represent binary dalam analog signals. So the presence of carrier wave to indicate a binary 1 and its absent to indicate a binary 0. So a popular ASK technique is called on-off keyring. Okay, for example, is used at
with radio frequency to transmit a Morse code. Okay, so tapi dia ada drawback dia punya disadvantages. So it is highly susceptible to noise interference and okay, so dia akan dapat noise lah pasal somehow kalau kita just manipulate dia punya power. So contohlah kita bila kita ada contoh kita nak lalukan dekat kabel kan. So mungkin ada kabel yang lain kita bundlekan sekali. Dalam kabel tu pun mungkin dia ada power. So dari situ dia boleh create a noise, interference kat situ. Okay. So mungkin sepatutnya dekat sini 0, so 1 volt. So bila dia dapat noise daripada kabel yang lain tu, so mungkin tiba-tiba jadi 2 volt. So dia jadi lain kat situ. So dia susceptible dengan benda tu. So but the advantages is reduction in amount of energy required to transmit information. Pasal dia just main dengan dia punya amplitude. Okay. Okay, next we go into binary amplitude shift keyring. So sebenarnya dia nak tunjukkan lah dia punya 1 0 tu macam mana. So sama tadi. Okay, so macam on off tadi, kalau dia 1 dia ada amplitude lah. So kalau kosong dia just kosong. Okay, macam mana kita implement lah. So baud rate dekat sini contoh for the period of 1 second, okay, dia boleh cram 5 bits. So baud rate dia adalah 5. So setiap period ni, setiap period dia lah 1 0 1 0 1 0. So dia punya, okay, so ni dia punya bandwidth. Okay, R. Okay, so dekat sini S equals to 5. So maksudnya dia punya signal element dengan dia punya bit rate sama. Dia boleh 5 dan 5. Okay, so ni adalah bandwidth dia. Okay. So contoh kita ada 1 0 1 0 1 0. So ni carry signals dia. So kalau dia dah modulate carry signals tu macam ni lah macam tadi. Okay, ni ada kalau kosong dia akan flat, ada value. So ada. Okay. Okay, so ni dia ada examples. Okay, so find the minimum bandwidth for SK signals transmitting at 200 bit per second. So kat sini kita ada bit dia. Kita ada bit rate dia. So transmission mode is half duplex. So half duplex. So R equals to 1/2. Okay. So dia nak cari bandwidth. So in SK the baud rate and bit rate are the same. So dalam SK dia punya S dengan N adalah sama. So the baud rate is 2000 bit per second. So an SK signal requires a minimum bandwidth equals to its box rate. So therefore the minimum bandwidth is 2000. Okay. Okay, sini banyak lagi examples. So given a bandwidth of 5000 Hz for SK signals, so what are the baud rate and bit rate? Okay. So kalau kita tengok dari sini, ni bandwidth ni kan. So 1 plus D over S. So S tadi kita dapat daripada dia punya N. Contoh kita tahu bit rate dia, kita tengok sini apa yang ada. Given a bandwidth, so dia ada 5000. So for SK signals, for what is the baud rate? So baud rate ni dia nak apa? Dia nak dia punya N. Okay. Sorry, dia punya S. Okay, so dekat sini, in SK, the baud rate is the same as the bandwidth. So which means the bit rate which means the bit rate is 5000. But because the baud rate and bit rate are also the same as SK, the bit rate is 5000 bit per second. Okay. Example lah. Ini kenapa tiba-tiba dia masuk dekat? Anyhow, yang ni kalau you guys pergi dekat chapter 2, ini maksudnya apa? Kita recap balik. Ashraf ke siapa yang dah tengok lecture untuk chapter 2. So kalau dalam bentuk macam ni apa? Apa dia punya graph ni dalam bentuk apa? Oh.
So, kita ada satu frekuensi domain, untuk satu lagi time domain. So ini adalah Oh, tak frekuensi domain. so kita ada frekuensi domain okay. So instead of time kita ada frekuensi. So dia punya rupa macam ni lah. Okay. So kita tengok sini. So given a bandwidth of 10,000 Hz, so dia bagi dia bandwidth kat sini. So draw the full duplex ASK diagram of the system. Find the carrier and bandwidth in each direction. Assume there is no gap between the band in the two direction. So kalau 10,000, so dia punya from 1,000 to 11,000. So kita boleh draw macam ni. Okay. Okay, so sebelum kita pergi ke frequency shift keyring, so mungkin kita rehat dulu. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh buat Kahoot dulu. Okay, to keep you guys awake. Okay. Oh, dah start kan? Okay, so masing-masing mungkin boleh dekat laptop tu, boleh pergi ke kahoot.it, masukkan game pin ni. Lagi ni mana? Kita boleh start. Each of the following transmission channel which not required analog signal. Okay, so internet network so cellular network, fiber optic, computer modem, so ini semua untuk long distance. So dia perlukan analog signals. So untuk internet ni sebenarnya untuk digital transmission. Itu sebenarnya dia chapter minggu lepas. Okay. Next. Okay. Carrier signal use low frequency signal for sending information. True or false? Jawapan dia false So pasal dia menggunakan high frequency signals for sending information. Okay. Okay. Next. Okay. The process of modifying some characteristic of a wave in order to transmit data, the statement refers to. Okay, so ada yang betul. So modulation, right? So this is the cornerstone of analog transmission. So memang modulation, so kita nak convertkan daripada digital data kepada digital signals. So itulah modulation by modifying some characteristic of a wave. Okay. Next. True or false? Baud rate refer to. So the true So baud rate refer to number of signals element per second. Itulah baud rate. Okay.
Next. Fish model technique combined. Okay, QIM right. Okay, so nanti lepas ni, lepas rehat ni kita akan talk about more on FSK dengan PSK Next. Okay, tengok siapa yang tak tidur. Okay, alright. Okay, kita rehat dulu dalam 10 minit nanti sebelum kita start balik. Boleh Okay semua? Okey, sir. Okay, sir. Right.
Okay. More ready? Hello. Hello. Okay, right. Next, tadi kita dah belajar about amplitude shift keyring. So now we go into frequency shift keyring. So in frequency shift keyring, so dia akan manipulate dia punya frequency. Kita tengok sini kan. Dia contoh dia nak represent zero. So contoh frekuensi dia adalah 1, 2. So frekuensi dia adalah 2. So kalau contoh dia nak represent 1, so mungkin dia tinggikan frekuensi dia, so jadi 1, 2, 3, 4. So 4. Maksudnya tu lah dia tukar-tukar. Kalau 1, 4, 4, 2. Itulah. So dia manipulate dekat frekuensi dia. So kat sini kita tengok dia punya bit rate dengan baud rate sama. So S equals to N. Okay. So peak amplitude and phase remain constant. So FSK not affected by noise because receive device focus on specific frequency of change instead of the voltage. Okay. So the common implementation of FSK is binary frequency shift keyring BPSK. Okay. So kalau kita tengok sini, so the minimum bandwidth for FSK signals transmitting at 2000 bit per second. Okay. So transmission is in half duplex mode and the carrier are separated by 3000 Hz. So separated tu maksudnya dia punya guard band. So maksudnya dia ada frekuensi 1 dengan frekuensi 2. So beza antara dia tu adalah 3000 Hz. Okay. So dia punya ni adalah FC1 tolak FC0 ni. Maksudnya dia punya differences of the frequency. Dia punya separator between the frequency tu. Okay, so since dekat sini dia bagi tahu dia punya bandwidth adalah 2000 bit per second. So since dia sama apa ni? Sorry, dia cakap dia punya bit rate. Okay, so kan sama kan? S dengan N sama. So senang cerita baud rate dengan bit rate dia sama. So macam kita nak dapat kalau formula untuk bandwidth adalah baud rate plus FC tolak FC0. So 2000 kita ada kat 2000 sini plus dengan dia punya guard band tu separator dia, so 3000. So we get the bandwidth is 5000 Hz. Okay. Okay, next kita tengok examples. So the maximum bit rate of FSK signal if the bandwidth of the medium is 2000. So ni dia bagi tahu apa ni? Dia punya bandwidth. Okay. So the difference between the two carrier is 2000 Hz. So different dia. So FC kosong dengan FC1 di beza tu adalah 2000 Hz. So since this transmission is full duplex only 6000 Hz is allocated for each direction. Okay, so ini bagi dua. Pasal dia full duplex. So kalau kat sini kita tengok dekat sini baud rate sama dengan FC1. So kita ada bandwidth kan. So kat sini kita bawa ke sebelah sini. Okay, so 6000 tolak 2000. So we got 400 bit rate. So ni sebenarnya kita nak cari dia punya bit rate. Okay. So jangan risau, nanti kita akan buat juga dalam tutorial. Okay. Past year question. Okay. So ini sebenarnya dia just nak tunjuk example macam mana nak buat calculation. So apa tu adalah bit rate, apa tu baud rate, apa tu bandwidth. Okay. Untuk frekuensi, untuk ASK. Okay. So ini cara buat calculation dia. Okay, so next we need to send 3 data 3 bits at a time. So maksudnya kalau nak 3 bits at a time, so the bit rate of 3 megabit per second. So the carrier frequency is 10 megahertz per second. So calculate the number of levels of different frequency. Ni sebenarnya calculate number of levels ni sebenarnya signals macam mana cakap signal element dia. So the baud rate and the bandwidth. So macam ini. So kalau signal element yang dia ada lock tadi tu yang dekat atas. Ni. Ni kalau kita nak check signal element. So ini dia punya formula. R equals to log 2L ataupun L sini. Okay.
Okay, so we can have L. So pasal dia nak cram 3 bit sekali, so 2 to the power 3, so L kita equals to 8. So the baud rate is S equals to 3 megahertz per second. So equals to 1 baud. So this means that the carrier frequency must be 1 megahertz apart. Okay, so the bandwidth is B equals to, ni dia punya apa ni, baud rate darab dengan 1. So figure below show the allocation of frequency and bandwidth. So ni dia buat dalam apa ni lah, frequency domain punya graph. Okay, so kita dapat sini. So dia punya separator tu adalah 10 MHz per second. Okay. Dan so far dalam final exam tak keluar lagi soalan yang macam kita kena untuk apa ni FSK ni kita kena buat dia dalam bentuk bandwidth sini. So mostly soalan dia akan bagi dia either minta kira baud rate, bandwidth ataupun dia minta kira signal element tu je so far lah. Okay. Boleh ya? Okay, so next we go into phase shift keyring. Okay, so now macam mana nama dia imply, so dia akan manipulate dia punya phase. Okay, phase ni macam saya cakap, dia boleh dia ada 0 degree, 90 degree, 180 ataupun 270 degree. Kalau dia 0 degree, dia start daripada bawah ni. Dia nak tunjuk dekat pen. Ni 0 degree lah. Dia start daripada sini. Kalau dia 180, dia terbalik. Dia start daripada bawah. Kalau dia 90 degree, dia start daripada atas ni. Kalau 270 degree, dia start daripada sini. So kat sini, kalau untuk contoh kat sini dia nak represent 0. So dia start pada 0 degree sini. Okay. Frekuensi sama je ni. 1, 2, 3, 4. Kalau 1 degree, dia start dengan 180. 1, 2, 3, 4. So frekuensi sama, amplitude sama. Okay. So both peak amplitude and frequency remain constant while the phase tend to change. So if the phase begin with 0 degrees, so dia akan represent 0. So kalau phase dia 180, dia represent 1. So the common technique is 2 PSK and binary PSK. Use 2 different phase. And the advantages is it is not susceptible to noise degradation that affect ASK or bandwidth limitation of FSK. Okay. So dekat sini dia punya signal element 1. So dia punya apa ni, baud rate dengan bit rate sama. Okay. Nampak 1, 2, 3, 4, 5. So sama. So ini adalah bandwidth dia 1 plus D over S. So ini untuk binary phase shift keyring lah. Okay. Okay, so kalau macam kita belajar sebelum ni, kalau kita nak combinekan antara apa yang kita combinekan kalau conjugate PSK ni, kita combinekan dengan phase ASK dengan PSK, so kita dapat conjugate PSK QL. Yeah, so it use tadi QM, so maksudnya it use 2 separate BPSK modules, so in the phase and conjugate. So first incoming bit pass through a serial parallel conversion that send 1 bit to one modulator and the next bit to another modulator. So dia akan create 2 composite signals by each multiplier with the same frequency but different phase. Okay. So dekat sini dia ada dia punya constellation, sebenarnya dia mapkan lah. So kalau contoh, kalau kita nak represent 0 bit, so dia map je lah. So maksudnya dia akan start dengan 0 phase. Kalau 1 bit, 1 ada 80. Okay. Kenapa dia buat map ni? Pasal sebenarnya bila kalau kita combine, sebenarnya kita boleh cram lagi banyak bits dalam kita punya constellation tu. So mungkin kalau 0 bit, 00 bit dia akan start pada 0. So kalau 01 mungkin dia boleh start dengan 1 ada 80 macam tu. Sebenarnya dia boleh cram lagi. Okay. So ini just simple PSK punya ni lah. Okay. So a constellation diagram is represented is a representation of a digital modulation scheme in a complete plane. So it helps to define amplitude and phase of a signal element
useful when dealing with multi-level ASK, PSK or QIM. So the constellation diagram can perform in some method approach depend on variation of phase change such as 2 PSK, 4 PSK and 8 PSK. So sebenarnya dia map kan. So bit contoh 00 apa phase dia. Okay. Right. So by quadrature PSK, so dia lagi more efficient pasal dia boleh cramkan 4. So dia boleh each element represent 2 bits. Okay, so split input data stream into 2 modulate into carrier phase and shift carrier. So kalau kita tengok sini dekat dia punya apa ni? Constellation diagram ni. Nampak? Dia boleh ada d bit. So 00 tadi kita boleh just represent satu 0 dan 1 kan. So sekarang ni dia boleh cram lagi. 00. So contoh 00 dia start dengan 0 phase. 01 90 degrees. So kalau 10 180, 11 27. So dia boleh lagi banyak phase lah. So contoh kalau dia nak represent 00, dia start pada 0 degrees. Kalau 01 dia start dengan 90 degrees kat atas. Kalau 110 10, so dia start daripada 180 bawah. Kalau 11 dia start daripada 270. So lagi banyak dia boleh cram dalam each one. So sekarang ni dia punya bit rate dengan baud rate dah tak sama lah. Dia bukan S equal to N dah pasal dia punya baud rate dia 5 tapi bit rate dia banyak. Dia boleh cram lagi data dalam tu. Okay. Dan kita ada lagi banyak, so 8 PSK, so kita ada try bit, so dia phase tu lagi banyak. Kalau kita tengok kat sini 000, so kita boleh represent 3 bit so lagi banyak data lah. So in 8 PSK each shift represent 3 bits. Okay, so dia contoh 00 dia start dengan 0, kalau 45 dia start dengan sini lah, kalau 45 dekat sini. Ni 90 kan, kalau 45 dia dekat tengah tu. Okay. Okay, so ni ada example sikit. So find the bandwidth for 4 PSK transmitting at 2000 bit per second. So transmission is in half duplex mode. Kelas awak start apa? Okay, so for 4 PSK baud rate is the same as a bandwidth. Okay, ni cara nak kira lah. So sebenarnya dia nak cari find the bandwidth. Okay. So given a bandwidth of 5000 Hz, sekejap dia ada bagi formula untuk check bandwidth dia tadi kan. Ni B equals to 1 plus D over S. Okay. So sini, so for 4 PSK, the baud rate is the same as a bandwidth. Okay. So 2000 sama So dekat sini dia nak cari dia punya transmission, dia nak cari dia punya N. Okay. Kita boleh apa ni? Masukkan so kita dapat. Okay, so given a bandwidth of 5000 Hz for 8 PSK signals, so what are the baud rate and the bit rate? Okay, so for PSK as the baud rate is the same as a bandwidth. So which mean the baud rate is 5000. So but in 8 PSK the bit rate is 3 times. So dia lagi banyak kita boleh cram kan. So the baud of the baud rate, so the bit rate is 15,000 bit per second. Okay, kita dah kat PB. Okay. Ini QIM di mana kita campurkan, kita combinekan the technique of ASK and PSK. So we got QIM. So QIM use on symmetrical digital subscriber line, so ADSL. So kalau macam you guys mungkin menggunakan streaming kat rumah, so kalau streaming dia still ada cucuk dengan telefon line, dengan copper line tu. Tapi anyhow kalau dia nak cram lagi banyak signal dalam tu, so dia menggunakan QIM punya modulation lah. So it's combined ASK and PSK. So it is a logical extension of QPSK. So it sends two different signals simultaneously on the same carrier frequency. Okay. So dia ada dua, use two copy of carrier. Okay. Each carrier is ASK modulated.
Okay, so QAM is a combination of ASK and PSK so that the maximum contrast between each signals, bit, D-bit, tri-bit and so on is achieved. So kalau kita tengok dekat dia punya constellation diagram, okay, dia bukan hanya dekat phase saja, dekat amplitude. Dia campur. So tengok kat sini Kalau contoh sebelum ni, okay, sebelum ni kita hanya akan main dekat dia punya phase saja. So maksudnya 000 dekat phase. So sekarang ni dia ada modulate dia punya amplitude sekali. So contoh kat sini, kalau untuk kita represent 000, okay, so dia punya amplitude 0 tapi dia punya phase start daripada nampak dia start daripada 0. Nampak dia cram lagi banyak. So kalau 010 phase dia start dia punya amplitude adalah sekian dan dia phase adalah sekian. So dia campur dua So ni adalah QRM. So contoh kalau dia nak represent 101, kalau kita tengok constellation diagram tadi 101. Okay, dia start dari sini dan dia punya amplitude adalah, so kalau kita tengok kat sini, ni untuk 101. So dia lagi cram. Lagi banyak data lah kita boleh transmit dalam same signals. Okay. So kalau kita tengok bit and baud rate comparison, kalau ASK, FSK dengan PSK, so kita ada 1 bit per baud dan baud rate dia. Kalau kita tengok dekat QIM kat sini, tengok. Dia boleh cram sampaikan 4 bit with this bit rate. So lagi banyak data lah dia boleh cram dalam the digital transmission. That's why dia guna dalam broadband punya transmission. Okay. So ni ada calculation lagi, so kita nak kira. So ini macam saya cakap nanti kita akan buat benda ni kat tutorial. Okay, jangan risau. So a constellation diagram consists of 8 equally spaced point of a circle. So if a bit rate is 4000 bit per second, what is the baud rate? So kita bahagi dengan 3, so kita dapat dengan 16,000 baud. Okay. Okay, apa yang kita boleh buat? Okay, so kita pergi, tadi kita buat digital to analog modulation, so sekarang ni analog to analog modulation. So boleh tak kita nak ni sikit lagi ni? Boleh tak? Everyone okay? Okay. Okay, so slide ada, betul apa lagi? Kita akan buat tutorials. Okay, so jangan risau, memang banyak kena buat latihan. Okay. Okay, next is analog to analog modulation. So analog data, kita akan gunakan analog punya transmission. Okay, so this modulation is to represent analog data to analog signals. Okay, so tadi digital data to analog signals. So sekarang ni analog data to analog signals. So example yang paling common lah orang guna analog atau analog modulation ni adalah analog radio sekarang ni yang dalam kereta tu. So each radio station has been assigned a narrow bandwidth. So analog signal produced by each radio station is a low pass signals all in the same range to ensure different station able to listen. The low pass signal need to be shifted to a different range. Okay. So cara dia ni dia ada guna amplitude, frekuensi dan phase. Okay. So untuk AM punya transmission, right? So the total bandwidth required for AM can be determined from the bandwidth of the audio signals. Okay. So sebenarnya dia 2 times the bandwidth. Okay. So modulating dia modulate kan. So analog signal kan. So dia bukan 1010 tau. So maksudnya dia ambil daripada analog signals tu, analog data tu direct ke analog signals. Okay. So macam inilah. Tapi so bandwidth of audio signals, okay, so selalunya adalah 5 kHz per second. Tetapi dia akan bagi lebih lah. Pasal kalau dalam analog signal tu, bila dia buat dia masuk dalam oscillator kan. Pernah dengar oscillator tak? Oscillator. Macam ni. Oscilloscope. Okay. Ini so bila contoh dia record analog signals tu, so dia akan dapat dia punya dia punya waveform tu. Okay. Bila dia
tengok dia punya minimum dengan maksimum punya frekuensi. So sebenarnya dia akan dapat 5 kHz dia dalam untuk kalau percakapan dan muzik. So untuk radio AM punya radio station, okay, dia akan bagi lebih sikit lah 10 kHz per second walaupun dia hanya pakai dalam 5 kHz per second. So AM station are allowed of carrier frequency between 530 sampai 17,000 kHz. So ni range lah. So nanti dalam range ni dalam satu negara tu dia akan pecah-pecahkan lagi lah. So mungkin Hot FM 530 sampai 540. So mungkin untuk apa radio national so mungkin dia ada guard band kat tengah tu, so mungkin dia 550 sampai 560. Itulah macam ni dia assign kepada radio station. So each radio station frequency must have a minimum of 10 kHz per second among each other. So dia punya guard band tengah antara tu. So contoh macam tadi kan fly, contoh saya cakap fly FM 530 sampai 540. So dia tak akan bagi terus 540 ke radio lain. So 540 ke 550 tu kosong, tak ada apa-apa. Tapi 550 ke 560 tu baru dia bagi dekat stesen radio lain. Okay. Pasal dia ada guard band. Dia ada distance kat tengah tu. Okay. So we have audio signal with bandwidth of 4 kHz per second. So ni bandwidth. What is the bandwidth needed if we modulate the signal using AM? Okay. So kita just agak 2 je. 4 times 2. Okay. 8 kHz per second. Okay, next dia akan gunakan frekuensi. So the total bandwidth required for FM can be determined from the bandwidth of audio signals. Okay. So kat sini dia modulate by frekuensi. Kalau tadi amplitude kan, dia naik turun. So ni frekuensi. Dia punya ni lah kekerapan tu. So the bandwidth of stereo signals usually 15 kHz. So tadi audio dengan music je. So ni mungkin stereo. Okay, mungkin lagi mungkin dia macam lagi banyak, bukan banyak lah, mungkin dia punya stereo kan, beza stereo dengan tadi speech dengan music. So stereo ni dia lagi banyak mungkin ada background sound semua kan. So bila dia letak oscilloscope, dia tengok bandwidth dia sebenarnya 15 kHz per second. So lagi banyak lah compare dengan tadi je. Okay, compare dengan just music and speech. Okay. Okay, so FM station dia allocate 150 kHz satu. Okay, so kalau ikutkan FCC ni sebenarnya macam MCMC lah. Okay, so dia akan letak guard band dia 200 kHz between different station. Okay, so we have audio signals with bandwidth of 4 MHz. So what is the bandwidth if we needed to modulate signal using FM? So untuk FM kita darab dengan 10. Okay, so dia dapat 40 MHz per second. So ini adalah dia punya required bandwidth. Okay, next dia akan phase modulation. So far saya tak pernah jumpa lagi, maksudnya kat Malaysia kita tak ada radio phase tau. Kita ada AM dan FM. Untuk phase punya modulation ni mostly saya tak sure, tapi memang tak ada lagi lah kita gunakan untuk public. So mungkin kalau kita menggunakan untuk for example industrial application ataupun mungkin military, mungkin dia akan menggunakan phase modulation. Okay, EM nya radio. Okay, so ini formula dia 2 plus 1B. Okay, so dia main dekat dia punya phase. So contoh tu dia akan tukar dia punya phase lah. Dia boleh start bawah, daripada atas. Okay. Okay, so tu je yang ada dalam kita punya analog transmission. So I know nampak macam susah, alright, tapi dia macam mana cakap dia just nampak susah tu dekat part calculation dia. Tapi sebenarnya kalau kita nak faham dia punya konsep tu, dia just straightforward. Okay. Okay, so saya sebenarnya dah uploadkan soalan tutorial. So kita akan bincang hari Khamis ni. So please do so macam minggu lepas kita ada digital transmission. Okay, so nanti kita akan buat sama-sama ni. Kita akan buat soalan ni soalan pasir So macam mana kita nak inputkan differential Manchester ni untuk minggu lepas untuk digital transmission, dan untuk analog macam ni. So kita akan buatlah soalan pasir ni. So macam mana kita nak modulate. Okay.
So boleh tak please buat, nanti kita akan buat sekali. Ni soalan pasir ni. Okay? Sir. Okay, please jangan lupa buat tutorial 3 and 4. Kita akan buat hari Khamis ni for our tutorial. Benda ni untuk membantu juga untuk jawab test dengan exam juga. Right? So please do. So if nothing else, so I think I see you guys this Thursday. Sir, nak tanya Yep. pasal case study tu kan? Ha? Dia pasal case study macam mana nak buat Just screenshot Bukan. Case study tu. Terima kasih tanya Sekejap saya tunjuk. Dia simple je sebenarnya. Betul, screenshot. So maksudnya kan, the first thing untuk verify internet connectivity ni, so boleh buka je dekat CMD ni, kat window punya command prompt. So kalau kita nak dapatkan IP address komputer kita, so kita boleh menggunakan ipconfig. Okay, kalau kita nak lagi detail, kita boleh gunakan ipconfig-all. So dekat sini so dekat sini saya connectkan dengan saya punya router rumah, saya pakai wireless kan. So inilah my IP address. So ambil IPv4 address. Ini IPv6. So far dia nak IPv4 saja. So my default gateway yang ni. So screenshot lah, okay. So untuk ping kita akan try ping from the other side. Okay, so dekat sini kita try to ping another computer ni. So tak apa. Boleh try ping Google lah, senang cerita. Boleh try ping Google. Okay. Ataupun boleh ping UiTM ke. Okay, ni pasal lecturer yang buat soalan ni dia sebenarnya ada lab sebelum ni, tapi anyhow dia cakap ada komputer boleh guna UiTM ke. Okay. So dekat sini nak DHCP dengan DNS server. Okay, boleh. Kalau trace route ni kita nak tengok, kita guna command tracer untuk kita nak pergi ke UiTM tadi kan. So kalau kita tracer, kita boleh tahu kita punya path ke UiTM tu. The first, nampak? The first hop kat sini, first pergi ke router rumah saya. So next, router rumah saya akan forwardkan ke Telekom network. Okay. So dia akan masuk dalam Telekom network. So nanti dia akan pergi ke UiTM 202. Dia nak start masuk UiTM network dah ni. Okay, boleh So macam saya cakap tu lah. Okay, so boleh screenshot pun okay, boleh. Right, so yang ni lah, macam dia cakap yang ada komputer ni boleh try letak kat Google. Okay. Alright, so apa-apa boleh tanya saya kat WhatsApp Jangan segan, jangan malu. Okay, so submit dekat YouFuture. So nanti kalau tak ada apa lagi, so I think we stop here. Kita habiskan kita punya kelas, kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suatu wa'af. Okay, so jangan lupa buat tutorial Kita akan bincang hari Khamis nanti. Boleh Okay. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sir.